Bulat pertama. Udah Dulu. Nih guys, Mang Eko. Katanya buta gede. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe dulu guys. Subscribe guys. Ngebutnya situ. Saya juga ribet. Guys, saya siap-siap pinggir. Ke tepi lah dikit. Guys, bismillah Mang Eko. Wih, tarikan nah. Kenceng banget guys. Nyeber kok. Guys, ush. Dong lut. Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe guys. Mudah-mudahan dapat. Doakan kita hari ini guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Dapat ini perjuangan kita. Kita montok apa tidak? Mang Eko. Nyerah juga dah nyerah guys. Guys, lubang apa tuh? Guys. Guys, saya juga. Alhamdulillah guys. Waduh, handap guys, babon guys. Jangan montok betul, Mang Eko montok. Wis, salam buat racing. Mang Eko mantap. Teteu racing. Mantap guys, subscribe. Racing. Dah, mantap Bang. Dah. Lagi alhamdulillah guys. Gado atas. Nih guys, lubangnya tuh bulat. Cari. Lubangnya bulat guys. Ribet. Ini udah kok. Lokan kecil guys. Lapan Mang Heru. Wis, lumayan. Nah. Udah. Mang Heru. Jadi yuk, sampahnya lah bersihin lah. Wis, no. Bulutnya piyik cabai-cabian. Mantap Mang Eko bunyi, no. Mantap. Dah. Ini bulut kita tiga. Dan teman beda. Mari guys. Bulutnya. Ayo guys. Masih memelopok. Masih lubang lah. Belum. Ada jawaban nggak dari berita? Bentar ada jawaban kok. Ayo lawan guys. Ayo. Montok pisan. Atuh nih belut. Salam belut racing guys. Mantap. Teteu. Lempar kok. Iya lu kecil. Kontak anjing entot. Guys, ada pas anjing. Udah. Kita tarik ya. Ibunya